एक 14 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप उसके पिता के दोस्त के खिलाफ उठे हैं। इस घटना से एनजेपी संलग्न इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी का नाम नयन बर्मन बताया गया है। वह हाथियाडंगा इलाके का निवासी है। Pampered, not just a hospital, but a mother. बताया गया है कि सोमवार दोपहर नाबालिगा घर पर अकेली थी। नाबालिगा की मां नौकरानी का काम करती है। इसका फायदा उठाकर आरोपी नयन बर्मन ने कहा कि वह नाबालिगा को उसकी मां के पास ले जाएगा। जब नाबालिगा इसके लिए राजी नहीं हुई तो उसने उसे जबरन टोटो में बिठाकर रेलवे वार्ड में खाली पड़े रेलवे डब्बे में ले गया। वहां उसने कथित तौर पर नाबालिगा के हाथ और मुंह को तौलिए से बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बताया गया है कि आरोपी नयन बर्मन नाबालिगा के पिता का दोस्त है। दोनों परिवारों का नियमित रूप से आना जाना भी होता है। घटना के बाद नाबालिगा सड़क पर ही रोने लगी। उस समय खोजते हुए मां को अपनी बेटी मिल गई। बाद में नाबालिगा ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। इसके बाद नाबालिगा के परिजनों की ओर से न्यू जलपाईगुड़ी जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा और दहशत देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है। আমার মেয়েকে সব রেপ করছে একটা ছেলে। এখানে থাকি আমি ভাড়া, আমি লোকের বাড়ি কাজ করি। মেয়েকে আসে খুঁজে পাচ্ছি না, মেয়েকে পুরা দমছে খুঁজছি, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। দেখি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছে আমার কাছে। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়ে বলছে মা এরকম এরকম। এই তোমার 2টার আগে থেকে মানে 1টা-1.5টার মধ্যে হয়েছে এই কাজটা। আমি 2টা কততে যেন বাড়িতে ঢুকছি, আসে দেখি মেয়ে নাই আমার বাড়িতে। এখন আসে তো থানায় আসছি কমপ্লেন জানানোর জন্য। এখন দেখি সবার এর উপরে নির্ভর করতেছি আমার মেয়েকে ওকে যেন শাস্তি দেয় সবাই মিলে। আমি জানতে পারলাম যে মেয়েকে এরকম করা হয়েছে, তাই এখন আমি ওই ছেলেটার শাস্তি চাই। হ্যাঁ, ছেলেকে চিনি, আমার হাজবেন্ডের বন্ধু। ও আমাদের সাথে সবসময় ওঠা বসা করছে। আজকে উনি আমার এই ছেলে আমার মেয়ের এই অবস্থা করছে, ওর আমি শাস্তি চাই। হ্যাঁ, ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে, বাড়ির গেটের সামনে থেকে ডেকে নিয়ে গেছে। বলছে তোর মার সাথে দেখা করাতে নিয়ে যাবো। আসে দেখার পরে দেখি মেয়েকে এখানে নিয়ে এসে মেয়ে বলছে মা কাকু আমাকে এখানে আনছো কেন? বলে কি চ, তখন ওর হাত পা বাঁধে মুখ চোখ বাঁধে নিয়ে আসছে, নিয়ে এসে স্টেশনে এরকম করছে ট্রেনে। আমি চাইছি ওর যেন শাস্তি হোক। ওরও ঘরে 2টা বাচ্চা আছে, ওরও যেন শাস্তি হোক, পুরো শাস্তি হোক। আমি এটাই চাই। আমি গরিব মানুষ, আমি লোকের বাড়ি কাজ করে খাই, এটাই আমি রিকোয়েস্ট করি। হ্যাঁ, মেয়ে হাঁটে হাঁটে বাড়িতে আসে, আমাকে বাড়িতে ভিতরে নিয়ে গেলাম। মেয়ে আমাকে বলছে এরকম এরকম। ওকে এক ছেলেকে বলে 1000 টাকা ঘুষ দিছে যে স্যার এই কথা কাউকে বলবেন না। ওই ছেলেটা, ওই লোকটাই আবার আমার মেয়েকে টোটোতে উঠা দিছে যে তোর বাড়ি কোথায়, বলছে ইনজিবি। তখন ওকে টোটোতে উঠা দিছে 120 টাকা হাতে দিয়ে। বয়স তো বলতে পারছি না, মানে কোনো ভালো হবে। আমার স্বামীর বয়স তোমার হবে 40-50 বছর হয়ে গেছে বাবা। হ্যাঁ, ওরকমই হবে।